খুনিয়ামোড় থেকে ডান দিকে যে রাস্তা চাপড়ামারি অভয়ারণ্যের বুক চিরে চলে গেল সেটি পৌঁছে দেয় ঝালং, বিন্দু, চিসাং, টোডে, টাংটা। এই টোডে যাওয়ার পথেই রাস্তায় পড়বে আপার গৈরিগাঁও। এর আগে এখানকার একটি হোমস্টে নিয়ে আমরা ভিডিও পাবলিশ করেছিলাম আমাদের এই চ্যানেলে। বর্তমানে এই এরিয়াতে অর্থাৎ কালিম্পং জেলার এই দিকগুলোতে কিন্তু অনেক খুব সুন্দর সুন্দর হোমস্টে গড়ে উঠেছে। তার কারণ অবশ্যই এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। খুনিয়ামোড় থেকে যেহেতু রাস্তাটি তৈরি হচ্ছিল, জায়গায় জায়গায় প্রচুর কাদা, এবং এই সফর আমাদের কাফেরগাঁও সফরের কথা মনে করাচ্ছিল। সেখানে রাস্তা তৈরি হচ্ছিল, প্রচুর কাদা ছিল। আজকে কিন্তু একদম ওই রকম। বিল্টু দারুণ চালালো, আমি পেছনে বসে শুধুমাত্র ঈশ্বরকে ডাকছিলাম যে আমরা যেন না পড়ি। তো পায়ের অবস্থা খুব কাদা হয়ে গেছিলো, এখানে তো ধুয়ে নিলাম। বাইকের অবস্থাও খুব খারাপ। যাবার সময় প্ল্যান করেছি কুমাই হয়ে সামসিং হয়ে ফেরত যাব, নতুবা রকি আইল্যান্ড হয়ে ফেরত যাব। দারুণ। পাশেই নদী, এই একদম এখানেই নদী। তো নদীর পাশে এই ছোট্ট একটি রেস্টুরেন্ট। তো যতবার এই পথে যাতায়াত করি না কেন এখানে কিন্তু মোমো আর চা খেয়ে যাই। তো যথারীতি বসলাম, বিল্টু বলছে থুপ্পা খাবে, আমি একটু মোমো খেয়ে নিই। এক বর্ষার দিনে বাইক নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম এই পথেই। উদ্দেশ্য ছিল নতুন নির্মিত জলঢাকা মাউন্ট ভিলা। বিল্টুকে নিয়ে বেরিয়েছিলাম, সে খুব ভালো বাইক চালায়। একে একে সব পেরিয়ে গেল নকশাল, পেরিয়ে গেলাম গৈরিবাস, কখন যেন পৌঁছে গেলাম ঝালং। আজ কিন্তু আমরা অন্য পথ ধরে আপার গৈরিগাঁওতে পৌঁছেছিলাম। ঝালং থেকে দুটি রাস্তা এই পথে আসে, একটি ডান দিকে জলঢাকা নদী বরাবর এবং একটি বাঁ দিকে হঠাৎ করে খাড়া হয়ে উপরে উঠে যায়, যেটি সোজাসুজি আপনাকে প্যারেনে পৌঁছে দেবে। এই রাস্তাটি খুব সুন্দর, বিশেষ করে আপার প্যারেন। এই পথেই আমরা চললাম, চলতে চলতে পৌঁছে গেলাম জলঢাকা মাউন্ট ভিলা। এর ওনার গোবিন্দজি, তার সাথে কিন্তু আমরা আগেই যোগাযোগ করেই রেখেছিলাম। তিনি অনেকটা সময় আমাদের সাথে কাটালেন, দেখালেন তার হোমস্টে, শোনালেন তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। খুব সুন্দর। সবচেয়ে ভালো লাগলো যেটা, একটি বড় পাথরের উপর একটি ছোট্ট ভিউ পয়েন্ট তিনি তৈরি করেছেন, এবং এখানে বসে সন্ধ্যার সময় কাটানো সত্যি দুর্দান্ত হবে। হোমস্টের এই বসার জায়গাটি থেকে কিন্তু আকাশ পরিষ্কার থাকলে আপনি দেখতে পারবেন বরফে ঢাকা অনেক পাহাড় চূড়া, এবং এখান থেকে কিন্তু বিখ্যাত ডোকালাম পাহাড়ও দেখতে পাওয়া যায়। খুব সুন্দর এই জায়গা। अभी ओपन हो गया, 8 से 9 महीना हो गया है, 9 महीना कंप्लीट हो गया है। यस, जो भी गेस्ट कुछ भी बोलता है, गेस्ट को मैं ना नहीं बोलता हूँ। जितना प्रोवाइड कर सकते हैं, जितना गेस्ट को हेल्प कर सकते हैं, हम लोग करते हैं। यानी कि एक बार गेस्ट आएगा तो बस वो एंजॉय करेगा, वो एक मेमोरी लेके जाना चाहिए गेस्ट को। यहाँ आके इतना मजा आया, इतना एंजॉय किया, तो उधर जाने के बाद में कहीं जाके गेस्ट को जब भी बात करेगा कोई अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे टॉक अबाउट जलढाका माउंट विला, सो हाउ गुड एक्सपीरियंस दे हैड। तो मैं ये फॉलो करता हूँ बस। जो पैकेज में आता है, तो पैकेज में लंच सर्विस होता है, और लंच के बाद में आफ्टरनून टी सर्विस होता है, टी पकौड़ा वगैरह, फिर रात को डिनर, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोग ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करते हैं, फिर वो गेस्ट चले जाते हैं, चेकआउट हो जाते हैं। तो खाने में हम लोग क्या करते हैं कि मॉर्निंग में हो सके तो एक करी बना देते हैं। तो गेस्ट को बोलता है एक करी, तो गेस्ट बोलता है नहीं एक करी नहीं चाहिए हमको, बोले तो चलो ठीक है मैं फिश करी बना देता हूँ। तो गेस्ट को मैं ऑप्शन भी देता हूँ, फिश करी। बेसिकली खाना नॉन वेज रहता है। तो 1500 रुपीज़ पर हेड हम लोग चार्ज करते हैं, और खाली इसमें खाना पीना सब कुछ, रहना सब कुछ आ जाता है। तो एक हॉट में कम से कम 2 जन रह सकता है, या 3 जन भी रह सकते हैं, क्योंकि उसमें एक सिंगल बेड भी है और डबल बेड भी है, यानी कि क्वीन साइज बेड एज वेल एज द सिंगल बेड। सो 3 जन तक रह सकते हैं। अगर 3 जन रहेगा ना एक रूम में, तो 1500 के हिसाब से हम लोग चार्ज करते हैं। तो थर्ड पर्सन को हम लोग
खाली 1000 चार्ज करते हैं, यानी कि 4000 रुपीज़ फ्लैट फॉर 3 पीपल. 3 पीपल कैन इजीली दे कैन स्टे इन 1 रूम 1 कटेज. यस, अगर खुद का गाड़ी में आता है तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है. पार्किंग फैसिलिटी है मेरे पास और ड्राइवर भी रहेगा. ड्राइवर रूम भी है मेरे पास ऑलरेडी. और दूसरी बात, अगर गेस्ट को गाड़ी चाहिए तो गेस्ट हम लोग पूछते हैं कि अगर व्हीकल चाहिए क्या पिकअप करना है कहीं से, तो वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं हम लोग. यहाँ से मैं गाड़ी भेज देता हूँ और एनजीबी जाना है, बागडोर एयरपोर्ट जाना है या मालबाजार रेलवे स्टेशन जाना है, वहाँ से हम लोग पिकअप करके लेके आते हैं. और पिकअप करके आते आते समय बीच में कोई पॉइंट है घूमने का, उधर पॉइंट कवर कर देते हैं एक ही बार में. एक पॉइंट कवर करके हम लोग इधर गेस्ट को लेके आएंगे. फिर खाना वाना खा के थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा. फिर हम लोग को दूसरा ट्रिप कर सकते हैं यहाँ से बिंदु भूटान बॉर्डर जो नज़दीक है. जो बिंदु तो ऑलरेडी फेमस है, तो बिंदु यहाँ से जा सकता है. और टांगता जाना रहेगा या तो तोदे जाना रहेगा और दवाई खुला जाना रहेगा. यहाँ से सब कुछ बहुत ये जो होम स्टे है ना बीच में, तो किधर भी जा सकता है. এই যে বসার জায়গাটি আমার মতে আমি যত হোমস্টেতে গিয়েছি এই বসার জায়গাটি আমার কাছে আদর্শ লেগেছে। তার কারণ পেছনে পুরো পাহাড় দেখতেই পাচ্ছেন, পেছনে পাহাড়ের উপর মেঘের খেলা, এখানে বসে দেখা এটা কিন্তু অনবদ্য হবে। আর সন্ধ্যাবেলা এখানে বসে আপনি প্রকৃতি উপভোগ করতেই পারেন আপনার প্রিয়জনদের সাথে বসে। বন্ধুবান্ধবদের সাথে আসলে অবশ্যই এই জায়গাটি সন্ধ্যার কিন্তু একটা আড্ডার জায়গা হয়ে উঠবে। খুব ভালো লাগলো এখানে এসে, কারণ এর আগে আমি এই রুটের যত জায়গায় আমি হোমস্টে দেখেছি সবগুলোই সুন্দর, কিন্তু এটি কিন্তু আমার মন কেড়ে নিল এবং ইচ্ছা আছে আমি এখানে এসে কোনো একদিন থাকবো এবং পরিবার এবং বন্ধুবান্ধব সহযোগে। আমি অনেকবারই বলি যে এখন কিন্তু ট্যুরিস্টদের কিছুটা স্বাদ পরিবর্তন হয়েছে। দার্জিলিং গ্যাংটক অবশ্যই ভিড় থাকে, কিন্তু মানুষ চায় কোনো একটা শান্ত পরিবেশে কোনো একটা হোমস্টেতে 2 দিন কাটিয়ে যাওয়ার জন্য। আমি অনেক জায়গায় গিয়েছি, আজ প্রথমবার আমি এই জলঢাকা মাউন্টেন ভিলাতে এলাম, কিন্তু এসে যেটা বুঝতে পারলাম যে আমি অনেক দেরি করে এসেছি, অনেক আগেই আমার আসা দরকার ছিল। সুদৃশ্য কটেজ, পুরো ক্যাম্পাস দারুণভাবে গাছ দিয়ে, ফুল গাছ দিয়ে বিশেষ করে সাজানো। তার মধ্যে কিন্তু অনেক ধরনের ফুল গাছ রয়েছে কমলালেবুর গাছ, রয়েছে পেয়ারা গাছ, ঝাউ গাছ, এবং এখানে যিনি দাদা রয়েছেন গোবিন্দা, উনি খুব শৌখিন। ওনার সাথে কথা বলে বা ওনার এই পরিবেশ দেখে কিন্তু বোঝা গেল। তো আপনারা যদি এখানে আসতে চান 2 দিন অবশ্যই খুব ভালোভাবে শান্তিতে কাটিয়ে যেতে পারেন, একদম প্রকৃতির মাঝে, কোনো শব্দ নেই, হই হট্টগোল নেই, চারদিকে শুধু পাখির আওয়াজ। এটা একটা দারুণ। আর বার্ড ওয়াচার বা বার্ড ফটোগ্রাফার যারা, তাদের জন্য এই জায়গাটি দারুণ হবে অবশ্যই। এর আগে আমি বলেছি, কারণ তো নেওয়ারা ভ্যালি আন্ডারে এই পুরো এরিয়া, এখানে স্বভাবতই অনেক ধরনের হিমালয়ের অনেক ধরনের পাখি থাকবে, তা দারুণ। আর বিশেষ করে এখানে যা বুঝলাম আরও অনেক পরিকল্পনা রয়েছে। উনি জানালেন আমাদের যে এখানে কিন্তু সুইমিং পুলের বানানোরও পরিকল্পনা রয়েছে। কটেজগুলো খুব সুন্দর, আমার ইচ্ছে হচ্ছে আজকে এখানে থেকে যাই। यहाँ पे आप लोग कौन सा सब्जी उगाते हैं? सब्जी बोले यहाँ से अभी जो स्क्वाश बोलते हैं, राई का साग बोलते हैं, डल्ले, अब कोरिएंडर लगाया हुआ है, कोरिएंडर, हाँ हाँ हाँ, नींबू है, संतरा, एवोकाडो, सब कुछ लगाया इधर, कॉफी भी है। জলঢাকা মাউন্ট ভিলা খুব সুন্দর, সবচেয়ে বড় বিষয় খুব শৌখিনতার সাথে তৈরি করা হয়েছে
এবং অনেক কাজ চলছে। এখানে যে ঘরগুলো দেখালাম সেই ঘরগুলো রেস্টুরেন্ট, অর্থাৎ এখানে যারা গেস্ট থাকবেন তাদের জন্য এক একটা জায়গায় বসার রয়েছে। এই বসার জায়গাটি কিন্তু আমার খুব ভালো লাগলো, তার কারণ এখানে বসে পেছনে পুরো পাহাড় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, দারুণ এটা। আর এর পাশে চিকেন বারবিকিউর বন্দোবস্ত রয়েছে, খুব ভালো লাগলো। এখানে বাচ্চাদের জন্য বাস্কেটবল খেলারও জায়গা রয়েছে। অর্থাৎ আপনি এখানে এলে আপনার পুরো প্যাকেজের মধ্যে আপনি পড়ে যাবেন, এবং সেটা দুর্দান্ত একটা প্যাকেজ। এবং দাদা সব কিছু প্ল্যান করছেন, একটু আগেই বলেছি যে সুইমিং পুলেরও বন্দোবস্ত হচ্ছে, অর্থাৎ খুব ভালো সময় কাটবে এইটুকু বোঝাই যায়। মানে होमस्टे का प्लान कैसे है आपका? तो एक्चुअली मैं जब होटल लाइन में जब काम कर रहा कितना 30-35 साल तो हो गया। तो मुंबई में था, होटल मैनेजमेंट किया, मैं बार में काम किया, हाउसकीपिंग में काम किया, रेस्टोरेंट में काम किया, और मैं क्रूज में गया, रॉयल कैरिबियन में, सीधा यूएसए चला गया। तो जब लॉकडाउन हुआ ना, तो लॉकडाउन में मैंने बहुत कुछ सीखा। तो देखा कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो अपने लिए कुछ करना चाहिए। तो ये जगह मैंने लेकर रखा, तो मैंने सोच लिया कि क्यों ना मैं इधर इन्वेस्ट ना करूँ, पूरा जितना हो सके इधर ही डाल देता हूँ मैं। जब मैं ये फील्ड से हूँ ये, तो हमेशा तो मैं काम नहीं करूँगा, कुछ ना कुछ इधर आके कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने होम स्टे फिर मैंने प्लान किया, मैं और मेरा वाइफ ने प्लान किया, बस कोई इंजीनियर वगैरह कुछ नहीं है। तो मेरा वाइफ का दिमाग थोड़ा लगाया, फिर बाद में उसने जितना तक किया फिर मैंने आगे बढ़ाया उसको। ফেরার সময় আমরা ফিরেছিলাম সামসিং হয়ে। এই রাস্তাটিও কিন্তু খুব সুন্দর, আপনি চাইলে সামসিং হয়েই কিন্তু এই হোমস্টেতে বা এই পথে চলে যেতে পারেন। বর্তমানে কিছু গাড়ি কিন্তু এই পথেই চলাচল করছে। ठीक है दादा, ठीक है दादा, फिर आते हैं, नाइस मीटिंग यू, एकदम फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। और हम लोग यहाँ आके रहेंगे। प्लीज, ठीक, लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू अगेन। एकदम आते हैं, टेक केयर। জলঢাকা মাউন্ট ভিলা এবং এই পথ সংক্রান্ত ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক এবং কমেন্ট করবেন। আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে প্রথম হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, ধন্যবাদ।